This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang galing! Pang matagalan. Parang tayo lang, Han, no? Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tang, 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 ganado, na, na, na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. It's Bele Francisco for Bygone. Pag may Baba Baygon, subok sa bisa. Basta Baba Baygon, tanggal peste sa bahay. Basta Baba Baygon, may tiwala ako. Bygone's my choice, Bygone's my choice, Bygone's my choice. Bygone, 100% knockdown. Araw-araw, MX3 para M-Extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaxan, extra maayo na. New Alaxan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaxan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Balik-balik na lang ang sudan. Momshi! Angeline? Sulayi! Ang Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe sa choices! Star Nutri-Meats! Ulam! Meat na meat kita! May sustansya, daming choices pa! Star Nutri-Meats! Meat na meat kita!
Sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, daog jud ka. Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry. EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo. Kada adlaw magsigi og trabaho, paggatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, habang pampaligon sa lawas. Nasabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na ug Anlin, karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Anlin, barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. In 5 meters, turn to right. Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dili bitin. Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.